बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जून का महीना था। मैं और आदिल सफ़र में थक से गए थे कि अचानक ही एक ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ जिसने सारी तवज्जो अपनी जानिब करा ली। सामने बैठी लड़की जो टिकट मास्टर की नज़रों से छुप रही थी, अभी उसके आने पर सोने का बहाना कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो खिड़की से बाहर देख रही थी। अब जबकि टिकट मास्टर आ गया था, उससे टिकट तलब कर रहा था, तो वो रहम तलब नजरों से हमारी जानिब देख रही थी, क्योंकि वो उसे मुसलसल चिल्लाड़ रहा था। टिकट मास्टर का ये रवैया देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये बेचारी लड़की ज़ात है, ये उससे बदतमीजी पर उतर आया है, आप ही इस लड़की का किराया दे दीजिए। ऐसा ना हो कि भरी ट्रेन में इसका तमाशा बन जाए। मेरे शौहर समझदार थे, उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और टिकट मास्टर को बुलाकर कहा कि इस लड़की का किराया अदा करने को वो तैयार है, लिहाजा वो उसे कुछ ना कहे। वो किराया लेकर चला गया, जबकि लड़की तशक्कुर भरी निगाहों से हमारी जानिब देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी और कहा, तुम मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम समरीन है, मैं दूसरे ही शहर से ट्रेन में सवार हुई थी। मैंने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में अफसोसगी छा गई। बोली, मेरा कोई ठिकाना, कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। लड़की एकदम रोने लगी तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो बोले, इसे कुछ रकम दे दो ताकि अपना बंदोबस्त कर सके। मगर मैंने कहा, उसके लिए रकम लेकर भी इस बड़ी दुनिया में गुजारा करना मुश्किल है। ये कैसे इस दुनिया में अकेली गुजारा कर पाएगी? मेरे शौहर ने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा, हम क्यों ना इसे घर ले चलें, ये हमारी खादमा बन जाएगी और हम इसे पढ़ा लिखा भी लेंगे। बाद में इसकी शादी किसी मुनासिब घराने में करा देंगे। वैसे भी उसकी उम्र 13-14 साल ही लगती है। 4-5 साल बाद इसकी शादी की उम्र हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, फिर इसे रखने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। मेरे शौहर ने चारों लाचार हामी भर ली, मगर वो उस लड़की को घर लाने के हक में नहीं थे। मैंने उसे जब ये बात बताई कि मैं उसे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हुई और बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसकी बात भली लगी, मगर जब मैं उसे घर लेकर आई तो घर में एक तहलका मच गया। मेरी सास ने इस अक़दाम की शदीद मुखालफत की। कहने लगी, अक्लमंद औरतें घर में मुलाजमाएं नहीं रखती, जी घर में नकब लगाती हैं, फिर मालकन को बर्बाद करके रहती हैं। मगर मैंने अपनी सास की एक नहीं सुनी। मुझे वो उस वक्त बहुत बदनीयत लगी। वो मुझसे घर के सारे काम करवाना चाहती हैं, इसलिए वो मुझे बार बार मना कर रही थी। मगर मुझे बाद में इस हकीकत का अदराक हुआ कि मेरी सास ने दरअसल ठीक कहा था। समरीन दिन रात मेरी खिदमत करने लगी। मैं तबीयतन शकी मिजाज की नहीं थी, मगर एक दिन मेरी आँख खुली तो आदिल कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे कुछ शक गुजरा, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। जब ये सिलसिला 4-5 दिन तक मुसलसल रहा तो मुझे शक हो गया। एक दिन मैंने जागने की ठान ली और लाख कोशिश के बावजूद भी मैंने खुद पर नींद हावी नहीं होने दी। ये तकरीबन रात के 12 बजे थे। आधे कमरे से बाहर थे तो मैं भी उनके पीछे हो ली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आदिल के कदम समरीन के कमरे की जाने बढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी सास की बात सच मालूम होने लगी, मगर मैं खुद को शिकस्ता साबित नहीं करना चाहती थी। मैं आदिल के पीछे ही खड़ी रही। वो चुपके से समरीन के कमरे में दाखिल हुए, बल्कि उसने मुंह फेर लिया। मुझे समरीन के इस रवैये पर दिली सुकून महसूस हुआ। दिल में समरीन की इज्जत और भी बढ़ गई, जबकि आदिल के खिलाफ दिल में शक पैदा हो गया। उस दिन तो मैं पलट आई थी, मगर मेरा इरादा था कि मैं आदिल को रंगे हाथों पकड़ूंगी। साफ जाहिर है, आधी रात के वक्त वो किसी अच्छी नीयत से जवान नौकरानी के कमरे की तरफ तो नहीं गए थे। मुझे उस मौके का इंतजार था जब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूं। सो मैं खामोशी से उस दिन का इंतजार करने लगी, मगर ये नौबत ना आई। समरीन कभी दरवाजा खोल देती तो भी बात ना करती। बिलाखिर आधे मायूस हो गए। उधर समरीन डरी डरी रहने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास रखा करूं, यानी मेरी सास के पास रहने की इजाजत दो। समरीन की बात भी सही थी। वो बेचारी मेरे शौहर से ही खौफ खा रही थी।
میں نے اپنی ساس سے بات کی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی ان دنوں عادل کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ اب سمرین مطمئن نظر آ رہی تھی، کیوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی خوف نہیں۔ میں خود بھی سمرین کو کسی اور جگہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی حفاظت اب میرے ذمہ تھی۔ شوہر کے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ خوشخبری ملی جو ہر خاندان کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ میں دوسری بار امید سے ہوئی تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس بار بھی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ بچے کی پیدائش میں چند دن رہ گئے تھے۔ سمرین نے میری خوب خدمت کی مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس سے مجھے الجھن بھی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن سمرین سے پوچھا تو وہ بولی، باجی مجھے سکن الرجی ہو گئی ہے، چہرے پر عجیب طرح کے دانے ہیں جنہیں چھپا کر رکھنے میں بہتر محسوس کرتی ہوں۔ سمرین کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اسے کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤں مگر پھر وقت نہیں ملا۔ سمرین کا ہوش ہی نہ رہا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ میری ساس بھی میری قدر کرنے لگی۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر حلیمہ دائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچے کے معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے سمرین کو پاس بلایا اور بولی، بیٹی میری بات غور سے سنو، تمہاری مالکن کی حالت نازک ہے، ایسے میں انہیں 40 دن تک مسلسل مالش کی ضرورت ہے ورنہ یہ بیمار بھی پڑ سکتی ہیں، اور ایسے دنوں میں اگر سردی وغیرہ کا امکان ہو تو پھر ساری عمر یہ درد جوڑوں سے نہیں جاتا۔ اگر اپنا خیال نہ رکھا تو عمر بھر صحت مند نہیں رہ سکو گی۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اور دقت ہوگی۔ دائی اور ساس کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے سمرین سے منت کی کہ مجھے روزانہ وقت پر مالش کر دیا کرے۔ دائی کی بات پر سمرین الجھ گئی، بولی میں آپ کے باقی کام کر دیا کروں گی، مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گی۔ اس نے اتنا کہا تو ساس بگڑ گئی۔ شرم نہیں آئی؟ اتنے عرصے سے تمہیں گھر بٹھا کر کھلا رہے ہیں اور اپنی مالکن کے لیے تو اتنا سا وقت نہیں نکال سکتی؟ خود پر یہ وقت آئے گا تو سمجھ جائے گی۔ ساس بھی جو کبھی میری حمایت میں نہیں بولتی تھی سمرین کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئیں۔ اس دن کے بعد سے سمرین میری مالش کرنے لگی مگر اس کا چہرہ اکثر نقاب سے جھکا ہوتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا، سمرین میرے بازو کی مالش کر رہی تھی، شاید خدا نے یہ سچ دکھانا تھا، تبھی اس کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ میں سمرین کو حیرت سے دیکھنے لگی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں میں حیرت تھی جبکہ سمرین کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر سمرین کے چہرے پر خوف کی چھائیاں چھا گئی۔ میں نے کہا سمرین اگر تم سچ بتا دو گی تو میں خدا کی قسم کسی سے نام بھی نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ سمرین بولی میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے مگر غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں جہالت بھی تھی۔ میرے ماں باپ جو بیٹیوں کی پیدائش کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھے، انہیں اللہ نے 5 بیٹیاں دی تھی۔ جب چھٹی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس بیوی سے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کرنی ہے، کیوں نہ دوسری شادی کر لی جائے۔ ابھی اس بات کا چرچا گھر میں ہوا ہی تھا کہ میری ماں کو اپنی حکمرانی خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گر گرانے لگی کہ کسی طرح بیٹے کی ماں بن جائے، مگر یہ قدرت کے کام ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ ایک عورت میری ماں کے پاس آئی اور بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نئے پیر صاحب آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی دوا ہے جسے کھا کر بیٹا پیدا کر سکتی ہے۔ عورت کی بات سن کر ماں کا حوصلہ ہوا۔ اس نے سوچا آخر اس میں حج ہی کیا ہے۔ شوہر سے بھی شرط باندھی کہ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ کیا تو بے شک دوسری شادی کر لینا۔ اماں اس پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے ایک دوا پانی میں گھول کر کھانے کو دی اور بولے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ 2 ماہ کے بعد امید سے ہوئی، بالآخر اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شوہر نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کی منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں
10 साल गुजर गए। अम्मा अपनी मन्नत पूरी ना कर सकी क्योंकि अब्बा उन बातों पर यकीन नहीं करता था। अम्मा का वो बेटा मैं ही था। एक दफा अब्बा शहर गए तो मुझे पता चला कि अम्मा मुझे पीर साहब के पास ले जाने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा था। पीरों फकीरों के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। बिलाखिर अम्मा मुझे बहला फुसला कर पीर साहब के आस्थाने पर ले गई। मुझे देखकर पीर साहब के चेले खुश हुए। अम्मा से कहने लगे कि अब ये नजराने के तौर पर हमें पेश करो। पीर साहब ने भी इनकी तायीद की और बोले कि तुमने 12 साल तक इसकी हाजिरी में देर कर दी, लिहाजा अब तुम्हारी सजा यही है कि अपना बेटा हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा बेटा जान से मर जाएगा। अम्मा ये सुनकर बहुत खौफजदा हुई और मुझे पीर साहब के हवाले करके चली आई। मैंने वहाँ पर उन लोगों से मिन्नत की कि मुझे घर पहुँचा दो, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इल्म हुआ कि इन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं था। ये लड़कों के हाथ पांव कटवा कर उनसे भीख मंगवाते थे। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं खुददार घराने से ताल्लुक रखता था। मैं समझना शुरू हो गया कि पीर साहब के चेले या पीर मेरे भी हाथ पांव तोड़कर मुझे भीख मंगवाने ले जाएंगे। उस रात मैंने एक मजार पर आने वाली लड़की की शाल चुपके से चुरा ली और रात को ओढ़कर वहां से ऐसा भागा कि पलटकर खबर नहीं ली। मैं ट्रेन में लड़की बनकर चला आया। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर आपके शौहर ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अपनी हकीकत आश्कार हो जाने के डर से मैंने उन्हें बहुत मना किया। उन्हें धमकी दी कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। उन दिनों आप उम्मीद से हो गई। दाई के कहने पर मुझे आपकी मालिश करना पड़ी, मगर मैं उस काम में खुश नहीं था। यकीन करें, मैंने हमेशा आपको माँ की नज़र से देखा। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ रहे हैं। छुपाने के लिए मैंने खींचने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। इसलिए आपसे मुंह छुपा रहा था कि कहीं आपकी नजर ना पड़ जाए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मुझे बचा ले, उम्र भर आपका एहसान बंद रहूंगा। मैंने उसे अपने कदमों से उठाया और कहा, समरीन, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो। तुम्हारी मजबूरी भी पता नहीं थी, मगर अब अगर मेरे शौहर को इल्म हुआ तो यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। तुम खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और जेवर भी दे रही हूँ। उन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, मगर यहाँ नजर मत आना, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसे अपनी अलमारी से निकाल कर चंद जेवरात और कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वो उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। सास को मैंने ये कह दिया कि जेवरात सफाई के लिए दिए थे। वहाँ होने वाली चोरी में मेरे जेवरात भी खो गए। उस दिन के बाद से समरीन मुझे अपने घर के आसपास नजर नहीं आया। मगर आज भी कहानी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि काश अपनी सास की बात मान लेती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।